Oke guys, ada sesuatu aneh di YouTube. Bukan ini ya. Menyenyor. I think it's about time I get the fuck out of Ohio. It's 8 in the morning. I'm just having my morning coffee. Then my ring notification goes off. I check my ring. I think it's about time I get the fuck out of Ohio. It's 8 in the morning. I'm just having my morning coffee. Then my ring notification goes off. I check my ring. Dan segera pulang ke negaranya untuk menemui Arafat. Pertemuan ini merupakan kesempatan sesuatu pertama aneh bagi PLO berbicara secara bimasakti langsung dengan kelompok yang pro-Israel sejak Majelis Nasional Palestina dan ini memproklamasikan nih negara Palestina merdeka dan mengakui tutup matamu ya